हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम विष्णवे नमः। नमस्कार मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2026 फेब्रुआरी मास 5 तारिख उड़िया माघ मास 23 दिन गुरुवार कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि जहाँ रात्रि 2:51 पर्यंत रहुची। तापरे पंचमी तिथि आरंभ होउछि। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जहाँ रात्रि 1:32 पर्यंत रहिबो। तापरे हस्ता नक्षत्र आरंभ होबो। आज सिंह राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती जहाँ प्राप्त 6:55 पर्यंत। तापरे चंद्र कन्या राशि रे अवस्थापन करिवो। आज सूर्योदय होउचंती जहाँ प्राप्त 6:22 रे। सेही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:35 रे। आज जुग्नि रहिछि जहाँ कि नैऋत्य कोणे रात्रि 2:51 पर जुग्नि दक्षिण कोणे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि कर्कट राशि व्यक्ति एवं मकर राशि व्यक्ति जहाँ प्राप्त 6:55 पर्यंत। तापरे घात चंद्र रहिबो वृष राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि तुला राशि व्यक्ति एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर रात्रि 1:32 मध्य रहिछि एक पाद पुष्कर दोष फल रहुछि वंश हानि। आज चतुर्थी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि मूला भोजन निषेध रहिछि। आज संकट गणेश चतुर्थी व्रत तत्सहित आज अंगारक चतुर्थी रणमुक्त पाई ग्रह पूजा आदि करि परिबे। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 1:26 रु दिबा 2:52 मध्य रहिछि राहु काल। सेही बळी दिबा 3:50 रु अपराह्न 5:35 मध्य रहिछि काल बेला सहित 12 बेला। सेही बळी रात्रि 11:50 रु रात्रि 1:24 मध्य रहिछि काल रात्रि। तेणु एही अशुभ समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 7:55 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 10:21 रु दिबा 12:46 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 2:16 रु शेष रात्रि 4:42 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहाँ चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण उत्साह सहकारे दिन कटिबे। दिनटी अनुकूल रहुछि समस्त कार्य सफलता शुभ जुग बनौछि। आज किछि आनंदित एवं प्रत्येक कार्य शीर्ष रे पहुंचीबार शुभ जुग सहित आध्यात्मिक कार्य मध्य नियोजित होइबा सहित किछि मांगलिक कार्य मध्य अंतर्भुक्त होई पारंती जहाँ आपनको विशेष लाभदायक प्रदान करि पारे मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मेष राशि व्यक्तिंकर दैनंदिन कार्य रे किछि संघर्षपूर्ण रहिबो। ताकू खातिर करी न करी आपण आगको बढ़िबार पूर्ण शुभ जुग बनेई देबो। आज मेष राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपण बहुत उत्साहित सहित आनंदित मध्य रही पारंती। आज मेष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे निश्चित अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। किंतु ध्यान पूर्वक निजर व्यापार वाणिज्य करंतु। निजर स्थिति को सदा बेले बजाई रखी तनखी कार्य करंतु। आज मेष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या जहाँ की चाप बढ़िबो एवं आपण क्लांत होई पारंती। तेणु यह प्रति ध्यान दियंतु जहाँ आपणक पई भलो हेबो। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ की 7। भाग्य रंग रहुची जहाँ की हालुका हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे
एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 85% साथ दउछन। तेबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। वृष राशि व्यक्ति आज आपणकर कार्य रे किछि परिवर्तन होई पारे, जहा कि आपण को किछि शुभ स्थिति बनैबो। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आपणकर कर्म क्षेत्र रे आगो को बढ़िवार पूर्ण सुजोग रहुछि। किछि असुविधा थिले मध्य आपण ध्यान पूर्वक कार्य करिले आपणकर कोनोसी असुविधा हेबो नै वृष राशि व्यक्तिंकर। आज वृष राशि व्यक्ति विशेष करी राजकीय कार्य रे बा राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा लाभ जुग रहुछि। तत्सहित आज भल संबंध रहिबार उत्तम जुग रहुछि एवं प्रेम दुनिया रे आपणक पई शुभ जुग परिस्थिति बनौछि एवं परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग रहुछि। आज जहा कि वृष राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु, जहा आपणको अनेक प्रकार लाभ देबो। किंतु कौनसी आपण अस्थिरता मन को अस्थिरता करी कौनसी व्यापार वाणिज्य करंतु नहीं, जहा परवर्ती स्टेप रे आपण को महंगा पड़िबो। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जदि आपणकर चक्षु पीड़ा थिबो तेनु निश्चित आज टिके सावधान होई कार्य करंतु, जहा आपण को परवर्ती स्टेप रे अधिक क्षति सामना करिबा को पड़ी पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 5, भाग्य रंग रहुछि जहा कि नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य को ध्यान पूर्वक करिले समस्त कार्य आपण को सफलता शीर्ष रे पहुंचीबो। आपण निजर सहयोगी सहित निजर कार्य गुडी को सफलता सहकारे करिवे। विशेष करी परिवार वर्गक सहित भल संबंध रहिबा सहित उपरस्थ कर्मचारी सहित आपणकर आज भल संबंध रहिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति जो माने प्रेम करूछंती सेमानक पई आज उत्साहर दिन रहिबार अनेक सुजोग दउछि, जहा कि रोमांटिक वार्तालाप करिबा सहित किछि समय तांको सहित अतिबाहित करिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबार सुजोग रहुछि। आज किछि नूतन वस्त्र किमा नूतन खाद्य एवं शत्रु मानक ठारू आपण विजय होबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज आपणकर भाग्य उदय जुग रहुछि। तेबे आपण आज कौनसी कहा सहित जुक्ति तर्क करंतु नाही, जहा आपणको पई भलो हेबो। नले परवर्ती स्टेप रे निज भितरे आपणकर मनोवाळीन एवं अनेक प्रकार आपणकर क्षति होबार जुग रहुछि। तेणु यहा प्रति सावधान रुहंतु मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो। मिथुन राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपण को ध्यान पूर्वक करिबा को पड़िबो। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरता अवलंबन करिबा सहित आपणकर आज कार्य गुडी को हताश हेबे। परिस्थिति आपणकर भाग्य निम्नगामी रहुछि। तेणु कहा सहित जुक्ति तर्क एवं कलह करंतु नाही, जहा आपणक पई भलो हेबो। आज निजर कार्य रे अनेक चाप बढ़िबो एवं मानसिक स्थिति भलो न रहिबो। तेणु यहा प्रति सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि कर्कट राशि व्यक्ति। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर घात चंद्र जुग रहुछि मध्य। तेणु सावधान टिके रही निजर कार्य करंतु। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्तिंकर आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जदि कार्य करूछंती अधिक भय जात रहिबो, मन रे हताश रहिबो। तत्सहित आज कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार सफलता पाइबे नाही। हठात किछि व्यय होई पारे जहा पई मानसिक स्थिति खराब होई पारे। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्तिंकर आज प्रेम संबंध आपणकर भल न रही पारे। निज भितरे संपर्क किछि मतांतर होई पारे। यहा प्रति निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 1, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 45% साथ दउछंती।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବ, ମନରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ସହକାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ। ନିଜର ଚାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି। ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନେଇବ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଲେ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ରହିବ, ଯାହାକି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିପାରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବାର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ ବୁଦ୍ଧି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତର ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ନିଜର ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ।
आज बिछा राशि व्यक्ति जहाँकि प्रेम दुनिया रे टिके अस्थिरता रही पारंती जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची स्त्री सहित एवं परिवार वर्ग सहित किछि मात्रा रे मतभेद देखा दे पारे तेणु यह प्रति निश्चित सावधान रहिबार आवश्यकता रही बिछा राशि व्यक्ति आज बिछा राशि व्यक्ति आपणकर जहाँकि व्यापार वाणिज्य अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची अर्थजनित क्षेत्र में किसी नूतन बिजनेस करने आज उत्तम जुग रहुची तत्सहित बिछा राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कौन स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही आज बिछा राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँकि 5 भाग्य रंग रहुची जहाँकि आपण नील रंग व्यवहार करिपारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 90% साथ दउछंती एबे चलंतु जानिबा धनुराशि व्यक्ति विषय धनुराशि व्यक्ति आज किछि आध्यात्मिक कार्य रे नियोजित रही पारंती जहाँ आपणक पई शुभ हबो नूतन बंधुक सहित भल संपर्क रहिबो तत्सहित आज धनुराशि व्यक्ति भल कार्य करी समस्त आगरे दृष्टि आकर्षण होई पारे एवं आज किछि नूतन कार्य करी आपणकर जहाँकि मानसिक स्थिति आनंदित हेबो तत्सहित धनुराशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने अछंती बहुत आनंदित एवं निजर सुख शांति बजाई रखिबार पूर्ण सुजोग रहुची आज धनुराशि व्यक्तिंकर परिवार वर्गक सहित भल संपर्क रहिबो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे व्यक्ति माने कार्य करुथिबे सेमाने आज मान सम्मान प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुची तत्सहित धनुराशि व्यक्ति आज शत्रु मानकु पराजित करिवार पूर्ण सुजोग रहुची आज धनुराशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुची आज धनुराशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण टिके निजर स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिले दिनटी अति सुखमय परिवेश देखा देबो आज धनुराशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँ कि 3 भाग्य रंग रहुची आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 80% साथ दउछंती एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय मकर राशि व्यक्ति आज आपणकर दैनंदिन कार्य रे प्रतिबंधक आसीबो तेणु आपण योजना पूर्वक कार्य करंतु जहाँ किछि कार्य आपणको सपक्ष रे जाई पारे आज जहाँ कि मकर राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण निजर योजना प्रस्तुत करी कार्य करिले आपणको पई कार्य परिचालना करिबा पई भलो हेबो नहले मानसिक स्थिति अस्थिरता एवं कार्य रे विफलता अनेक प्रकार देखा देबो आज मकर राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछंती निश्चित आज टिके स्थिर रुहंतु जहाँ आपणको पई भलो हेबो एवं मकर राशि व्यक्ति आज प्रेम संबंध रे जो माने जड़ित अछंती किछि विरक्त भावना आपण परिप्रकाश करंती तेणु यह करिले आपणकु अनेक निज भितरे संपर्क खराब होबार चांस रहुची तेणु यह प्रति आज पई सचेतन रुहंतु आज मकर राशि व्यक्ति परिवार वर्गक सहित भल संबंध रखिबा पई चेष्टा करंतु एवं व्यापार वाणिज्य रे आपणकर जहाँ भाग्य चक्र जना पड़ुची आशा अनुसार सफलता पाई न पारंती आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या अनेक प्रकार समस्या भितर जड़ित रही पारंती तेणु ध्यान पूर्वक निजर स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु आज मकर राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँ कि 8 भाग्य रंग रहुची जहाँ कि आपण कला रंग व्यवहार करिपारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 50% साथ दउछंती एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर शुभ कार्य रे किछि योगदान देई पारंती नूतन कार्य रे आपणक पई उत्तम जुग बनौछि आज निजर कार्य दक्षता बल रे ख्याति अर्जन करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य शुभ जुग परिस्थिति बनौछि तत्सहित कुंभ राशि व्यक्ति आज टिके क्रोध एवं युक्ति तर्क ठारू दूरता अवलंबन करने सहित शत्रु ठारू टिके सावधान रहिले आपणकर आज दिनटी अति शुभ जुग बनइबो आज कुंभ राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आज आपणक पई उत्साहर एवं आनंदित दिन कहले अतिरिक्त हेबो नाही आज कुंभ राशि व्यक्ति परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिवार शुभ जुग बनौछि आज कुंभ राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि
ତତ୍ସହିତ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ନୂତନ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନେଇବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାର ଦୂରୀଭୂତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି ଏବଂ ମନଟି ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବା ସହିତ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସହିତ କିଛି ମଧୁର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଅତି ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନମାଳିନ ଥିବ ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରୀଭୂତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।